Mo fa chemi. Net ka madwene kakra. Enti kakra me pasa me ka ne se. Yen twembe onyankopon. Ne mresem, ne trosem. No wotete hen efi boni bi ho. Na enumu ana nkwaje ba me abaya me ne edi. Se ebetena asase wo Yesu se, yen fa ye wurade yankopon na asem na yindi so na yen na tumu a nkwaje no enya me ne wo mienu edi. De yesa de ye no abrabom na beboa hen no. Emunu ena je ho ne amane ebebrɛ ni ye nyina adi adanse se ye ne wurade Yesu Kristo wo ba ne maya otosubio. Bibie no wani adanse die adi na di adanse. Mana mane wo hwetwo sem bia ya tro o meka itimi ensa na me say muntie Jacob etitire ni Israel fu etitire ni atemufu so mu hu na atemwo mu na mutane papa na mu dobone na mu dwa mo wedie. What the trust am na ka mu na mutane papa na wosan ka yehwehwe ni yihumu no kura no ye ten papa na ye dobone bone no di ni papa ko sayem no na nipa odo ye dwa ye wedie ne nyame dia mahen no yakoto krib abro trasam no wo yi watani ndede what trasa wo ye kisieni enokura wasa wo fa no wato no kona to akwene papa what trasa wo ye kisieni enokura wasa wo bro no watane no kura no na wakofa atro akodane no kura meka wo kasa chew meka wo tofo ma woni mra wo so endo sika enchane nimpa wate endo wiase ahonya enchane akra ya medina hye sa papa ya medina hye sa setete wo mu awonya miso mu se kasa asafo mu bofo a wo ya asafo mu bofo se wo shiramu na wo betentene nimpa kwa no kra na tsi ne mu wade ne mu mabe wo fo so wo ye kisi ni wo so na wo hye wata de na wo kwa asori a si wo tri so se wo na ase fake nkwa show mo rogu wo saso show wano hwe sane wo di makeup sa dress so ho dress am na ka chawo se wo tane papa na wo do no kre sanka obenu ho na ka sanka saati mmru wo ye wo mi nyame akoso sanka obenu ho na ka wafa abraboti ni konkon na bo a ka meje se ye wade yakopon wo be fi so maso na wa de wetie wu na ka yende na ka yanka ho yende na ka wo man kan jantas na ka wo fa yanka na dubi na so menu mienu so yento so sanya be wo bu nyame na asem no kra ni ntino ye bokọ bible mu amen ne won nam fi wo no mpemu na won na wode memman anam ama wo wedie afiri wo ho na wabubu wo mu do mpemu na wotwetwe se okukuro mu ade ne esere mu nam enu na wo beso afre ewurate ye hwe anei de meka ka chei wan kafa sa wo ye sofo a kumenimpa anas say okra anasa diewu nyesa no mika ono okaye anyesa na no okaye ukumenimpa utwa wodie ububon wo mudompem anyesa na mika no okaye o sa trust on one tia say ya bisa honko enti sa he we no papa wo giro so aso mfie wodi ewu na na osofa wo from sofo we ti na wo gi nimpa sika ya na wo kabojegu na wo fa nimpa afiti sabina nso ofu husuo afiti nyamopone etoma nimpa no ana we ni nkwaje ma sanko pesa ka wadwe a anka so ayende na ben Onyankopon de be me did say the book at Neza waya so de hwe na so
Woma ne beda na aboa kwade wurom no. Chosa me yete wanse say, wode wuom wo yina no. Wakwade wuom wa mfibe say menim ho. Na nipa no so hu say papa wo yenye nimpa a wo say me gina bufu hye bi di agro. Etwa say me num ho. Na me say me bone feche. Na me gidi say wo de beche me. Wonu no ho na Nebukadnezar. Bible say wonu no ho. Wonu no ho na wo bae no. Ye na wadi Yakopon asan ye de echi no. Baby why you bone na apime kodwuro no ho. Akra wasa wo mo no ho. Boja wa hyegu papa no ho. Ene ne ye nyina so bie. E woni payina nim. Fe ewieye bi wo ho a eba nipa so a eye wieye pa. Ewieye bi wo ho a oba nipa so ye wieye pa. Isa ko benu ho a Yona bro Onyankopon soma ne se wonko miniwe ne wonko kana asama fanje Akra ne boni afo adwu ne nim no wo ya asode se wokofu ehyen idwafo wo mo hyen no wo hu se so no ekofu ipe no sane ko ehyen na se ho okopa bebe ye de ekodaaye bra beje na ade be ehyen nim no wo mo twebe no bisa ne se wamanya ne sai dia be fo Onyankopon ma na abobo he wo so montum ntwene pobu no mu bra no wokoda adende ni yem no emre no wade sesie nam anas insumna mane mambre no bra no wonani ba no ho so no wo bompai be ka kire wate so won wo se wadwu sam na ade pobu no mu a no wade hu no mobo wo bompai na wade ye na so ti no tie no na wo ginowa esa ne beto o ma e be yi no to wo share so wo kaka na ansam no wo ikuru aka wo so wo de na me asaka nya me asam no wo ge da ba kope aka nya me asam amko ni ye nuhu wo nkukuo so wo de fiase so wo fie nuhu wo nkukuo Yes, and Yamigin adwuma was a beye. Yes, Yamin fra wa and disikachi and deep bonia any consa would ye. Me fra wa po baby tsina na chanya me and because so what your mo as assistant what bet shall say yo. Yamia do find ya bonnet, but a mu pepe no mu bi so a e kenu kwansa o mo faso. Amen. Cheso. Ordinary be hunto won brenum san wa ma wone ye bode. Sen ewade katia edifo a wodada memai na wode wo sekan na wakase asomtwe na wo fa bribi anhye wonum wo che no sosa asisa de medifo adada memai wode won sen ekase asomdwe ensusu na nya asomdwe na wodada mai na wonum se nipa so nim se nkofo we wa asomdwe na ombedi wo mu echi na ensusu no na nya asomdwe kwan so ene wo mote na ensusu no na nya no kra kwan so ne wo mu che nimpa ye wo se nkofo bebre esisi dan atoto cars etetetete machine mu wo ma wo so osa wo wa asomdwe pa na wo twa ben no enya asomdwe pa no je kwa wo fese wo ye ne sika no wontumi fancha no mi wo baba abada wo du wewurom na wo ne baba wo so no ena wo so wakwawe bone wotum ho se wo mu awa asomdwe wo mu nya asomdwe wo mu da wo mu na wo mu tumi ahome wo mu ntumi shoboda gas didi wo mu achi ono no ba mu se wo mu ye nipa bia o se ye di wo mu achi mika ano wo kasa mika eno kasa sembre bamna mire twaso a ya beka yakosi mika 3 ya start wa 1 akosi apem 12 sembre mabuku adia ya betwaso mama mi so adafo fe bese atwaso amen ya ntwaso na ye wunim pa ri wo mu atwe am adwuma ekọ oseyem ade ya me na akọ adan ya me ne ma esi bonim ya sei atwaso esiso amen
enu na wo besua fa ewurade so emwo ho na odi nanyi behwinta mre no mu se wo ma ye bone bra wo boko se mu na wo woju bebi o yensubuna wo ko se mu no wo beda woni aso fra ewurade didi nani behinta omama kwam wako seyem efisa mranka wo se wo benyankopon na woni ya medi kita wo bi se ya memu ne medie na anka wo di asase so wo di ti wa sorry wo di twaka mewurade wo di ka ya me as wo di wo to ya me so ka me cho na akwan papa ko do beto wo ya me so ya me becho wa akwan no wo da wo ni manyame na wo kofa wa wo di wa adwene wo ni medie e kofa poni bia wa wo na no bone sambre boni bedru wa wo beda woni na wo sofre wade so say wo di na yebe hinta we fi se wo nam wa kesa wa kwanso epedia wo pe ma me entra wo sa asem wo yunto wansa papa entra wo sa asem wo yunto wansa me no para me entra wo sa asem wo yunto wansa ye wo bre boni na ye wo bre pa embre boni na ye gwen emra so so wo da wo pa wo echi wo hwe ne wade Yesu Kristo na amen. Sene ewade katia edifo a wodada memen na wode wo sika na wakase asomdwe na de febrebi nhye wonum no wo kye no sesa no santi ade besamo the one prince bi di sankofo wo mra bi sam the one prince on one banat no ade besamo wo mafa no boni mo akodi boni yan troso ne isum na edru mo wo nkwamhye ho owie boto edifo no so isum adwumo mo nkwamhye ho na ewie boto edifo no so emra so second de Japan onyakopo fa no so no ommo wo mu na suppose wo mu enu ya papa kra de Japan ya mi onshro wo nyu mapa wo bo emra so say owade fa say edifo ensampakafo ehuniye ekanye eka wo mo wonsam eso enipa afa na adwena mba emra so say owade pa wo mu ntuma entemra so say owade gi hwanhoden adutumi ya papa kra de Japan wo suppose wo mo nyi ye be wo mo di edifo atrofo Meka ono wo mokasa Meka 3 ya kenkan one akosi 12 wo mbra for Bible to na kan wo be mu sansa mi nyina wo hono mo enya de foforo yanche so da no wo susu kabi na adohunu fo no wani bowu na kwamhyafo no enim esensam na wo nyina bo mo wano efise yakopom mu aye bia ni ho na meke ewade honhom tumi atemwo ne mene ye ahyamema se menche Yakob ne mrato ne Israel ne bone muntie ye Yakob fie ne etitire ne Isefo atemufo mo amutire atemwo na mutire de etine nyina mo amuti Zion bojehwie gomu ne Jerusalem akontotidie mu sawate mo amutete Zion bojehwie gu ne Jerusalem akontotidie mu sawate sango for way yan cheso atamudie bu atan no mu asafo de akotia achechre emu adifo nkom na wotwe ewade kase enye ewade na ewe yentami bone bi ema yeso senti munti yabafata ziyo ntam se zio na Jerusalem adane abose okokuo ne mwa petano adane kwa yesonsombia wo ni pewie ye nyefe ewade mamma wo bufu shono obade gina bufu shono kofo iso entima me wo tie me san kofo yi ho ewade baka no hontem no baba bobo wana hwomu egu aba mboni aketue ni ewuo onyankopon aduma chede ni dankwa ma me papa wutie me twowo fi sankofo yi ho fi wo mo echi na me
say baby wote no a wo wote wo ma sa ye kyekere wo no enye wo adwene ye wo fom so na sanko wonte wo ade Nyankopon na asem na wo atwo wo dia aka kwaji baya wote enye baby na wo se wo wura enye fa ku bi na wo se wo kɔ enye ti baby na wo se wo tena ho enye dem bi na wo se wo wuram wo mu free ya mi o meka 3 ene ne ka wo mu free ya me shebo jegu e hye nkomotro wo ma me nya bayifo ye so ma me bayifo wo papa nya ohwe ye so papa na oye wo wase na ye wo we na ye wo no wo de wakoma na wadwenti wo mu akiri wo di wo kokwa ye bom kwa se bom pete watanfo bom pe kum de oye wo kotokoso kokko ye oye bodua ye say sofo to make a chin pesa bodua ma me watena sa adwono ho wote wo maniama wo fie na wadwene wo se me kwa asora akobom paye se na be wade mo membo na watie me wo kwa ya sofo ne say so ya maw foko bodua kum kasa kum atanfo na hwan atanfo no sofo no gina won chan no wo kwa ya sofo ntumi anka ya mesem bia na acha wo sama mesakra wadwen na Yesu ba ne ma yeto bi anchro wo baka de obe favor wa ma wo mo cheche mo de makofa ba mo shobone mo kina menne wo mo je wo mo nanso etumi agina so aye bone ete ye wade Yankopon na ganu sum ahata gana sum ahata wo nani 3 days me ko adwuma me ba ye me no me fi adwuma me ba na me nkofa bi kya me ase mo ka kya me se man bi wo ho na se nipa mi ran se nipa miensa etumi di bone a ate sa hwe boje di bum gua isumutuma hata ema no be hwe wo mu din entina sasi sum na nkase me be kwa akosum abramo so letie matanfo enso na sasi so nkase me kwa akochichei nkwamhye abrekwa wankasa wote wo na wo so kwotie nkwamhye no hwe abrabo mu a wo hwe mu ni yemu a wo hwe su bia wuti mu a san nkwamhye na emfataw mika wono wo kasa wo twa na mana wo kro no so funu ntuma anka nkyira wo sei sakawadwen ne cheboni ne chi do wo ade Nyankopon na bote ne bra so funu ntumi anka cho so tene ya ade wunyia o 1 Corinthians 6 verse 9 wo ntumi ankoto wo na anka cho se tene ya ade wunyia nese wo ye dwomabone nese wo ye busumusumni wo nya ahindie mu hokko tene wo ntumi anka sa asem wo ya ankyere wo na wotumi nya asem bi hya wo nkwam ka bibi to wadwunum aka kyeso wase na yew wo maame na yew wei na yew into botokosua boto wei nkwam sha ifri nyame nkwam ai odidi bone wo supporto sanka won to na ma akwa kwhye wo ma ase a sanka won to na ma nkidi wo ma achi a so wo pia na so no so wo bompe bi se wade se sa nipa we wade ofre wo a so wo bi se ofre wade wo a ka wade so be chew so ofre mi ana so ofre wo so wo je wo to so wo ye kisi a wo ni mi ya me bia wo de wo ato no so anka wo to na ma akwa no ka obe hye nkoko ma bompe ya bi se wade de ewrade asora mi ko ofre wo ka wade so ma na mu so ofre wo ase ofre wo no sense wo won to na mo se ntira wo ko papa won to anamo se kwadwe ntira wo ko maami won to anamo se kwadwe ntira wo ko wo to anamo se wo beko ne wonye bibi ne wadie wasase so o se wo hwe na wo hwe sofo na hu ne se wo sisi mansion to mansion wo the posh car ne ma ne na buso wo mu di ye nti wo so wo pese wo follow no na wo so wo obuso di ye na wo no kwan ofa so wo no kwan ofa so sabibia nkaka papa kyerada papa ni ntumi ye kyerade mo sabone mo kina but mo hwehwe dia ba ya mo benya nkwa ono de ni pekiri
Dodi nkwaje mema nimpa hwehwe. Dodi yedie guti ne nipa presa obenya ene so beton brode kura na wo so wusa brode a woto wakodru so akogye duru beton. Woto nyado kura wo so akobebe kwaje tumi ade bebeton. Tom bibia nimpa tom asase sabia tomato kura even though enchi no kura na wo so akogye tumi fi bebi so wo beton na to aden. Ubre adwuma ne fa bi nka ho. Ubre adwuma entumi fa bi nka ho. Wa trasene bisa wo sai, wa adwuma wo ye no. Wa adwuma na wo ye no. Pen na wo gino no na support wo mani na. Tinase na sisi na hu ni sika dodo ya wo yi. Wo saka na months. Na brace dodo wo tua, na de wo de hwe wo mba. Na bisa wo sa ya dan kura na wutumi didi kosisa boso bes ayanyame no hwe wo ayanyame enye wakutua bi na wo gena enye wonya ado na wo ton na enye wo sika bi na wo anya na ayanyame na wo mo kwa na wo mo kaboje guru wo mo ginye wo mo ho no bisa wo mo sesa wo mo kum ne pa ba kum mienu na wo mo sika na ba na so wo mo dina wo mu di adenti wo mu di sama ne di ankowe na esa wo mu seso so ekoru ni sa na be sika na baba mo ade na wudi wo mu achi oso onyankopon submission o mani pa yodi for bedo de for bi nka ho enti ni yina di adanse se the word is Christ on my yapen endi ne peditu eche nkwaye bonni wate endi ne peditu eche na nkwaye bonni te wade nyankopon endi ne peditu eche nkwaye bonni te wade nyankopon nanka wonim ya mebe wodo ho ato no so pa ha nanka minim sembre bia be nanka wo hyedam tumu bom pa yesu go wurade so wodi mwoda ayede na nda wada veti adafo samuana ana tesam ana de obi ayama na ye yentira na boni wo hwe wo ye wi wa ye wi wunu hu na so won san wo chinkwaye bio nkwa de wade yankopo betie wu efiso yona bra wo nu no no wade tie no de Nebukadnezar bra wo nu no no wade tie enti minne boni bia waya ebudu pempensu ewadi wo bo wo hye okokom bom paya wonti o kane no a nkobokwa confess a kire sofo na sofo akokonkom but nda dia dumbinti wogina beto me no wo ye na wo se ekonanim yakobom paya isugu no so wagiba kyen na wachi be ka for Yesu Kristo ama ose ye no wadi ba ne mayo to so bio ni san kone samba na ben eniye ina adi adanse se wade ba amubobe no bobo nwesie na wusiesie ben no adi wo betumi akipa to wono mu a wo betumi akase me nkwaji me ntu nhade na megi suwo abo wa pewiase bibia bi wa bosika wo ye bibia bi se na be ye wo no wo kohia ko obi akwada no huni sesa na wo nkwa na otu mu no so wo bobo no ho ban se wo bu adi Yesu Kristo baba no konkwaji ni bi Yesu Kristo amo wamba fa abone fonko wamba fo mo se me amina me kwa asore me na masakra me na mayese obafa wo mo agi na edi na wo mo nanto wo na semu na wo mo tena konkrom na sese kura na wada veti na se mre mu odi ne ba na so wo mo mutu atenefo so sa na so nkonkon ni ntu mu a wo be di tuma gina no if you said on konkonti no mu bia no embribi papa so mutu yeso sa o so konkonti tie mu no to botumi aboa he me yetumi agye na so ye so say wo yiyimi wona say wo fi no kura hu wona say wo pese wo gye no kono to baby na wo fa wa kwan na say to wo so sa and wo de obekwantampa wo bread me ye fa bi nka wo yakopon submission o mani pay odifo enti check usika wusa aba wusam na expenses a woyem wo bufie na bisa wusa ye dan kra na sika wo ya meji metumi di expenses enye wo ne medi o enye wo dige bi a wo abo enye atwo bi a wo enye expenses papa bi a wo nim ayado na so
oyo Nyankopon na adom na aso so ama wote se ne wote afimu nyina wa hospital dodo san yari obo bi e kino to hospital wono mo wo de wo bo wo fa pala okra wote fie aya adomo etwa bi e wade Nyankopon hwe yen sei na huma bodo na do e do so wo yi wono saka nyina ne pe wo sai abutani bia nka asase so nko bi ntumi ye boni ntanu nua etwa bi mutumi tena se hwe nyame na botre no do wo do ne ma bad time bang no butumi ado ne basa want to me do ba to the stand say baka so when your problem be saying into kokuku fama wo ba want to me you can't want to me and so papa we why sacrifice wo do konso ebobu abofinu osurumu soro ebobu ageme no wa hwe no boje gu ageme no wo oni so sakra what's na so for many years isu ni yedada subandada tebiadada do so tinimu de wuko wiase mu wiase fo no mu ebiti isu no mu enkosi dape Jesus wo mo wo mahem bio Jesus one san bo wo mahem bio yes stop pretender ni yan sakra ya dwen yes stop pretender ni yan sakra ya dwen na ye me wado komana asem no yiyi mafie bi efi yimu oka my 2-3 wo fi oba trof no mu a so no nguso pa wa ukura ni nsem o wiena no na ye fita no wabopo anu akueku na ntete ne de wo mudu ija omwa deda hwe yie na so wo ye mafia na so wo sakra wadwuna kwaje ban na so wo sakra waje so bokoso ata oboni mu a ende wo de wo ye mafia aboa no ya tumija ntihwe obaba papa no panwachi ni wade ne nai na edru panwachi na mraso panwachi no nuhu na nkwaje be ya wote me no nka sa nkwachi do waso no onkron okacha na nepe onyankopɔ asom dwenka bebi a wo bi obesi utrase na so wonye fa Yesu a ya wo hose ya bebo bo wa fa Yesu aye wo kra no wache nkwa na se ne ya wo se na nimu yam kwaja ya wote obesi utrase na bebi a wo bia no wono ma akasa asem ye dimechi bobo wo din edimechi wo si ewrate me wrate me tawase me vaida bo wo din efinde de okwe ewrate maji wasemedina matse sa wonkoto na wo mankwa e wade home mo boni na memra tubia me ye ene de wade me nume ho sa me nkwa de ina me no ba betsena eso ne wade sa wusan wonu me mankwa jamba ti papa fa chame no home mobo no so me mu no kra me na bua me se no betuma atsa wo mu na me sa mechi me nkwa de ina papa me no betsena wasa me no betsena wasasi so na so wosani a me yonkwaja ma me ka wado boa me na wo me na ji me fi boni nyina ho anhwa me mra to ho anhwa me boni ho papa na ni me ndi nje me mo sefo me da odofo ya me ho me mobo na kai me da wase so wo boni a che me afi ye di me da wase me Yankopɔ wo wo ye dom brema na wo yo keteche wo ye wonwani na wo ye ti pagya fere utuma ade nyina ye no wo mambo won sese so wo mafo aye wo mukra na waje nkwa asafo ate hu bo wakai wo sa wokoto no wi chi no mesro papa efine de rukokro na ye natom na mane ntina wo mu na se wo san wonu mu yam nkwaja ambo me da wasesa wachi no na wo hye wonu mu do ba Yesu Kristo dem amen efine de rukwen bata trosam shibom paye wo bata trosam na bom paye na bi se bebia onyame asori fie konkron wo tumi akọ na waka chom so wa fa Yesu aye wo kra na waje nkwa nti wo paso ye bo wesu no wo bia na tutsi ni mu ema bibia ense okwan ema wiase bibia ense okwan asase wo susu no wade ne nan na ida ape onyankopon so mtwenka no show so wo nkwan de nyina wasase so wade nkraw sane apega wontobuni me bom paye ma wo se wade nkraw gedim no show de adi na me ma wo hwinti
wo kwa baby aye de wade kai wo no so mu kwose se so sene ni munyama wotumi ne na ye pe afo akwadoma yinko kotite na ewi asomdwen kamo ya mokase ni wade Yesu Kristo dwemo ya besene hia bye bye.